से करेंगे, दुआ में करेंगे और खुदा से कहेंगे ये मेरे लिए हो गया, तो वो आपके लिए हो जाएगा। दिल में जब बदगुनियां रखेंगे, दिल में जब ज़नाकारियां रखेंगे, दिल में जब झूठी गवाहियां रखेंगे, तो क्या खुदा के दिल में क्या होता है? तो जैसे दाऊद ने शेर को पकड़ के यूं दौड़े से कर दिया, मार दिया, आप भी अपनी इसको कहो मुझे खुदा ने भेजा है और आज मैं तुझे पकड़ के यूं फाड़ दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ सकते हैं, आप सब बैठ सकते हैं। मसीह यीशु में जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन है, आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुए आज के मोहतबर कलाम के लिए, आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। ये कलाम जो मैं पढ़ा था, ये ऐसा लग रहा था ये कलाम मेरे लिए है। तो मेरा ईमान है कि ये जो कलाम है मेरे तो मेरे लिए है, बल्कि आपके लिए भी है। आमीन। आमीन। ईमान रखते कि आज का कलाम आपके लिए। आज जोरदार ताली मुझे अपने लिए। आइए, मेरा जो टॉपिक है वो ये है अल्फाजों के पीछे दिल। अल्फाजों के पीछे दिल, यानी कहती है हार्ट बिहाइंड दी वर्ड्स। आइए कलाम मुकद्दस से हम उसका मुतालिया करते हैं। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15 बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयत पढ़ेंगे हम के साथ। मगर जो बातें मुंह से निकलती है वो दिल से निकलती है और वही आदमी को नापाक करती है, क्योंकि बुरे ख्याल, अफोनेसिया, ज़नाकारी, हरामकारी, चोरियां, झूठी गवाही, बदगोइयां दिल ही से निकलती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये तब की बातें यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि इंसान को नापाक खाना या बाहर की चीजें नहीं करती, बल्कि उसका दिल, उसकी जुबान करती है। जो कुछ वो बोलता है वही जुबान से निकलता है, और अगर दिल को वो नापाक करता है, दिल की सारी चीजों को वो नापाक करता है। यानी कि यीशु मसीह यहाँ इस तालीम को बताते हैं कि आपको बाहर का खाना नापाक नहीं करेगा, आपको आपकी बदनी चीजें नापाक नहीं करेंगी, आपको आपका दिल जो सोचता है, जो दिमाग तक आता है, जो बोलते हैं, ये आपको नापाक करता है। यीशु मसीह यहाँ इधर इस स्टोरी को बता रहे हैं कि मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। अब इधर बातें, जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती है। मींस आपने यहाँ से सोचे, यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचा, यहाँ से बोला। एक मिसाल है, सारे कहते हैं कि उत्तो दी है, दिल दा बड़ा है, मुंह ना सिर्फ कोड़ा है, दिल दा बड़ा चंगा। नहीं भाई, अगर वो दिल का, अगर वो मुंह से कड़वा है तो वो दिल से भी कड़वा है, वो ही बाहर है। नहीं है कि उत्तो दी सिर्फ मुंह सिर्फ बड़ा बोल रहा है, अंदरों दी नरम है, अंदर से भी वो वैसा ही है जैसा वो बाहर से है। तो कलाम मुकद्दस इसके बारे में साफ बता रहा है। अगर हम इस चीज को सोचते हैं कि हम नापाक हो गए, हमने ये खाना खा लिया, हमने ये खुराक खा ली, हमने आज ये काम कर लिया, तो हम नापाक हो गए। नापाक आप अपने दिल से जब आप बोलते हो तो आप तब नापाक होते हो। जैसे कि अब इसके मुतालिक भी जब मैं से पढ़ा था तो मैंने इसमें से 5 पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, दिल साफ रखो, जिंदगी साफ होगी। आमीन। जैसे कि यूसुफ, दिल को साफ रखो, जिंदगियां, आपके मसले ऑटोमेटिक क्लियर होंगे, आप पाक हो जाओगे। अब यूसुफ के जो भाइयों ने उसके साथ बुरा चाहा था, यूसुफ को तो खबर भी नहीं थी कि ये मेरा बुरा चाहते हैं। उसको खड्डे में डाल दिया। आखिर वक्त में एक ऐसा वक्त है जब वो हाकिम बन गया, तो वही उसके भाइयों ने उसे सजदा किया था, क्योंकि उसने ना दिल से बुरा चाहा, ना अपने लबों से उनका बुरा कहा, बल्कि वो कहता अगर तुम लोगों ने मुझसे बुरा किया तो इसमें भी खुदा की मर्जी है, अगर तुम ना करते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुंचाऊंगा। यानी कि उसका दिल पाक है तो खुदा ने उसको वो मुकाम बख्शा। याद रखे, आज अगर आप अपने दिल में किसी और शख्स के लिए अगर आप बुरे ख्यालातों को रखते हैं तो यीशु मसीह के नाम में आज निकाल दे, क्योंकि आपको ये नापाक करते हैं दिल से ख्यालात। और वो ख्यालात चाहे जैसे भी हो, ख्वाहिशों के ख्यालात हो, किसी और चीज के ख्यालात हो, ये आपको नापाक करते हैं, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि ये जो दिल है, खुदा कहता है पाक रखो। कलाम में, पिछले कलामों में लिखा हुआ है कि खुदा मुझे नया दिल अता कर। क्यों इस बात का लिखा है कि मुझे नया दिल अता कर? वो इसी वजह से क्योंकि आप ये दिल से अपनी ख्वाहिशों को जाहिर करते हो, निकालते हो और मुंह से बोलते हो और आप नापाक हो जाते हो। मेरा जो ईमान है कि ये 6वें दिन फास्टिंग के खुदा ने, मेरा ईमान है खुदा ने सबकी जिंदगी में अजीब काम किया है मेरे साथ। खुदा ने सबकी जिंदगी में अजीब काम किया, ये ईमान की बदौलत होगा। और जैसा हमने बोला कि खुदा करेगा,
تو وہ کہتے ہیں نا ہم نے دل سے سوچا اور منہ سے بولا تو ہم ناپاک نہیں ٹھہرے, ہم نے بلکہ ان چیزوں کو کریٹ کیا, بنایا. تو آج میں ایک ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اچھا مقام چاہیے, ایک سیٹ چاہیے. آپ اس سیٹ کے بارے میں اگر آپ کے جیسے کے ساتھ جو آ رہے ہیں, اب آپ سیٹ کے بارے میں سوچ رہے ہو اور دوسرے آ کے بولنا شروع, آپ نے ان کے بارے میں یار مجھے یہ چاہیے, میں مطلب کہ اسے ان کے اگینسٹ بولنے لگے ہو, ان کے مخالف اٹھ پڑے ہو, تو وہ پھر آپ کو سیٹ کبھی نہیں ملے گی, وہ آپ کو رتبہ کبھی نہیں ملے گا. کلام فرماتا ہے نا خاموش ہو جاؤ جاننے کہ میں خدا ہوں. جب آپ خاموش ہو گئے یوسف کی طرح, جیسے یوسف کو حاکم بنایا تھا, اس پہ مشکلیں آئی, اس پہ آفتیں آئی, اس پہ بلائیں آئی, لیکن وہ خاموش رہا, لیکن وہ سہتا رہا. کیوں سہتا رہا؟ اس کو پتا تھا کہ آج میں خاموش رہوں گا تو خدا مجھے ایک بڑا مقام بخشے گا. آمین. کیونکہ اس کا جیسا دل تھا ویسے ہی وہ سامنے سے تھا, جیسے دل سے تھا ویسے ہی وہ سامنے سے. دل سے چینج نہیں, نہ زبان سے چینج نہیں, اس نے جو سوچا خدا نے بولا وہ کہتا گیا. ایگزامپل میں بھی ایمان کے ساتھ میں کسی کو بولوں یار میرا آنے والا جو کل ہے نا, میرے پاس دیکھنا گاڑی بھی ہوگی, میرے پاس دیکھنا یہ چرچ بھی اپنا ہوگا, میرے پاس دیکھنا کلیسیا بھی ہوگی, اور میں اپنی ایک منسٹری کو رن کروں گا. میں کہہ پاگل ہے, ایسا حقیقت ہے. آپ اپنے ایمان کی شیئرنگ کسی لوگوں کے ساتھ کریں گے تو وہ کہیں گے یہ پاگل ہے, ارے نا دماغ نہیں کام کرتا, میں بہتریاں گلاں کرتا ہے, ہلیا انو شوق لاؤ, ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن وہی اگر آپ ایمان کی شیئرنگ اپنے خدا سے کریں گے, دعا میں کریں گے اور خدا سے کہیں گے یہ میرے لیے ہو گیا, تو وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. آمین. کیونکہ جو ایمان سے کہتے ہو یقین کرو کہ مل گیا تو وہ تمہیں مل جائے گا. آمین. یہ ہے ایمان جو آپ کو ناپاک نہیں کرتا, بلکہ جو آپ دل سے نہیں سوچتے ہو اپنے لیے, زبان سے وہ اچھا بولو تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جو دل میں ہے وہی زبان سے نکلتا ہے. جیسے کہ ایک ایگزامپل میں نے پہلے بتایا, اندروں صحیح ہے, زبانوں صرف کوڑا ہے, اندروں دی ٹھیک ہے. تو میں ایک ایگزامپل, داؤد نے جب گولیات سے سامنا کیا تو اس کا دل میں ایمان اور ہمت تھی. اس نے کہا میں خدا کے نام میں آیا ہوں. اسے کہا نا جب وہ اس کا جب یہ دیکھو جب گولیات کو مارنے کے لیے بڑے بڑے ان کو دیکھ رکھا تھا, کہتا ہے لیکن میں خدا کے نام سے آیا ہوں, مجھے اس خدا نے بھیجا ہے. یہی ایمان اور ہمت, اس سے خدا کے نام سے کھڑا ہوا, اپنے دل سے اپنے ورڈ سے بولا کہ میں خدا کے نام سے ہوں, اپنی ہمت کا اظہار کیا, تو اس نے وہ بڑے جائنٹس کو گرا دیا, بڑے کداور کو گرا دیا صرف ایک چٹکی کے اندر. ایسے انہیں پتھر اٹھایا, ایسے مارا اور ایسے وہ ڈھیر ہو گیا, اسے پتا بھی نہیں چلا. یہ ہمت, اگر آپ اپنے دل میں اپنے لیے پازیٹیو سوچتے ہو کہ ہاں آئی ایم سکسیسفل, میں ایک اچھی پوسٹ پہ ہوں, میں ایک اچھے مقام پہ ہوں, میں نے اپنے گھرانہ کے لیے اچھا سوچا ہے, منہ کوڑا نکلنا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر کلام وہ پچھلے دنوں میں جب کلام ہوا تھا یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تو وہی ہے اس کلام میں بھی لکھا کہ آپ کو لوگوں کی چیزیں ناپاک نہیں کریں گی. آپ کو ناپاک, آپ کے دل سے جو برے خیالات نکلتے ہیں وہ آپ کو ناپاک کرتے ہیں, وہ آپ کو برائی کی طرف دھکیل کے لے کے جاتے ہیں. جو لکھا ہے نا کہ کلام میں, مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہی دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں, کیونکہ برے خیالات, خون ریزیاں, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گوائیاں, بدگوئیاں, یہ دل سے نکلتی ہیں. یہ دل سے نکلتی ہیں. کسی کے بارے میں کچھ بولنا, کسی کے لیے کچھ بولنا, کسی کے اگینسٹ جانا, یہ آپ کو ناپاک کرتی ہے. ادروائز آپ سوچو گے اے میں کھانا کھا لینا, اے میں کھانا کھاؤں گا نا میں ناپاک ہو جاؤں گا, اے میں 40 دن انہوں ہٹا کے رکھا میں ناپاک ہو جاؤں گا. وہ کھانا آپ کو ناپاک نہیں کرے گا, آپ کو لباس آپ کو ناپاک نہیں کرے گا. ناپاک کرے گی تو آپ کے دل سے جو بدگوئیاں نکلی ہے, جو خون ریزیاں نکلی ہے, جو زناکاریاں نکلی ہے, جو جھوٹی گوائیاں نکلی ہیں, یہ آپ کو ناپاک کرتی ہے, نہ کہ آپ کی کھانے والی چیزیں یا آپ کے پہننے والی چیزیں یا آپ کی اوڑھنے والی چیزیں, یہ آپ کو ناپاک کرتی ہے.
جیسے میں نے بتایا گولیات کو جب داؤد نے کہا مجھے خدا نے بھیجا ہے، یہ اس نے اقرار کیا اپنے لب سے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اقرار ہوا. تو میں آپ کو آج یہ کہتا ہوں کہ آج یہ کلام سن کے آپ اپنے سامنے ابلیس کو کہو کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سامنا کرو، آج مجھے خدا نے بھیجا، آج میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، چھوڑوں گا نہیں. میں کہتا ہوں جیسے داؤد نے شیر کو پکڑ کے یوں 2 حصے کر دیے، پھاڑ دیا، آپ بھی ابلیس کو کہو مجھے خدا نے بھیجا ہے اور آج میں تجھے پکڑ کے یوں پھاڑ دوں. ایمان کا اقرار بولے، یاد رکھیں جب تک بولیں گے نہیں کچھ ہوگا. تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. خدا دل کو دیکھتا ہے. کوئی گیت میں یسوع ویکھدا اے دلانو نہ جاندا شکلاں. تو میں اس چیز کو کہتا ہوں یسوع ویکھدا ہے روحانو نہیں جاندا بدناں تے. آمین. وہ آپ کے بدن پہ نہیں جاتا، وہ آپ کا دل دیکھتا ہے. اس کا دل پاک ہے کیا میرے لیے؟ وہ گیت میں دل دے بوئے کھول دے یسوع آنا چاہتا ہے. ہم دل میں جب بدگوئیاں رکھیں گے، دل میں جب زناکاریاں رکھیں گے، دل میں جب جھوٹی گواہیاں رکھیں گے، تو کیا خدا آپ کے دل میں انٹر ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا آپ کے دل میں انٹر. کلام فرماتا ہے نا وہ دروازے پہ دیا دستک کھڑا ہوا ہے آپ کے لیے کہ کبھی یہ کھولے میں اس کے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ. وہ دروازے پہ کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم سے ہمیں خدا نہیں ملتا، ہم سے خدا بات نہیں کرتا. ارے بات تب کرے گا جب آپ اپنے آپ کو پاک کرو گے، اپنے دل کے خیالاتوں کو صاف کرو گے. وہ والا صاف نہیں، صرف بلیچ والا صاف نہیں، اپنے آپ کو لہو سے دھو کے پاک صاف کرو گے. اپنے آپ کو لہو سے پاک کرو. خدا کو کہو کہ خدا مجھے نیا دل عطا کر تاکہ میں تیرے خلاف زناکاریاں نہ کروں، میں تیرے خلاف حرام کاریاں نہ کروں، میں تیرے خلاف جھوٹی گواہیاں نہ دوں. تو آپ کو خدا، اب جیسے ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف ہے، خدا دل کو دیکھتا ہے. جب شموئیل نے اسرائیل کا اگلا بادشاہ چننا تھا تو اس نے بڑے لمبے دیکھے. جب شموئیل نے مطلب کہ شموئیل نے جب بادشاہ چننا تھا اسرائیل کے لیے تو وہ بڑے دیکھ رہا، ہٹے کٹے چوڑے. یاد رکھیں خدا نے چنا کس کو؟ داؤد. اس کی سوچیں جا رہی ہیں بڑے قداور، صحیح چوڑے، ہٹے کٹے، لیکن چنا خدا نے داؤد کو. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پاک تھا، کیونکہ خدا کے وہ حمد کرتا تھا، گیت گاتا تھا، خدا میں مسرور رہتا تھا، اس کا دل صاف تھا. تو خدا نے سیموئیل سے کہا اسے چن، پھر اس کو بلیس کر کے آئل سے لے کے گئے. یاد رکھیں اگر آج آپ اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں نے ایک اچھی پوسٹ، میں کہتا ہوں ترقی آپ کا پیچھا کر رہی ہے، ایک کامیابی سکسیسفل آپ کے پیچھے ہے. آپ کو پتا ہے کب نہیں ریسیو کرتے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اب ہم اپنے دلوں سے سوچنا اور برا بولنا اگر ہم بند کر دیں گے تو وہ کامیابی آج آپ کے ساتھ ہوگی. آمین. کون ایمان رکھتا ہے کہ کامیابی اس کے لیے ہے؟ تو آج دل سے برے خیالات نکال دیں، بدگوئیاں نکال دیں، کسی کے بارے میں سوچنا نکال دیں. میں ایمان سے بات کو کہہ رہا ہوں کہ کامیابی جو دروازے پر کھڑی ہے کل کو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گی. آمین. کیونکہ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے ہی نہیں جو دروازے پر کھڑا ہے. ایک ایگزامپل ہے، ایک مہمان دور سے آیا، دور سے مطلب صحیح دور سے، ایک ایگزامپل پنجاب سائڈ سے آیا، دروازے پر کھڑا ہے، آپ کے دروازے پر، آپ کے دروازے، سب کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ گیٹ بجا رہا ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا کسی نے نہیں کھولا، 2 گھنٹہ ہو گیا کسی نے نہیں کھولا، تیسرا گھنٹہ چڑھنے کو آیا کسی نے نہیں کھولا. تو کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا، چلا جائے گا، اداس ہو جائے گا کہ یار میں اتنی دور دراز سے صرف اس کے لیے آیا ہوں، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، یہ اپنا دروازہ بند کرے بیٹھا ہے. تو خدا بھی آج ایسا ہی ہے، وہ آسمان چھوڑ کر آپ کے دلوں کے لیے آیا ہے اور آپ نے دروازے کو بند کیا ہے. تو آج آپ کو دروازہ کھولنے کی دیر ہے. دروازہ کیسا کھولے گا؟ بدگوئیاں نکال کے، حرام کاریاں نکال کے، زناکاریاں نکال کے. زناکاریاں بھی کہیں طریقوں کی ہے، آپ کو پتا ہے زناکاریاں بھی کہیں طریقوں کی. اگر آپ اسے نکال دو گے، کسی کے بارے میں بولنا، کسی کے اگینسٹ بولنا، یا لوگوں نے کہنا منہ بڑا چنگا ہے، دل کا بڑا صاف ہے، منہ صرف چنگا ہے.
लगता है अंदर। नहीं भाई, वो जैसा ऊपर से है वैसा ही वो अंदर से है, क्योंकि जो बातें दिल से निकलती है मुंह पर आती है वो आपको नापाक करती है, क्योंकि कलाम फरमा रहा है, कोई और बात नहीं कह रहा, कलाम फरमा रहा है कि वो चीजें आपको नापाक करती है। चौथे पॉइंट की तरफ, बुराई को दिल से निकालो, बुराई को दिल से निकालो। काइन और हाबिल के वाक्य के बारे में किस किस को पता है? काइन और हाबिल, अब दोनों भाई थे, अब दोनों हदिया लेके गए, खुदा ने एक का कबूल, हाबिल का कबूल किया, काइन का नहीं किया। उसके दिल में क्या आया? बुरे ख्याल आए, और खुदा ने उसको कहा कि तू अभी घूमता ही रहेगा, आवारा फिरेगा। तो आज अगर आप अपने साथ वालों के लिए, अपने लिए या किसी और के लिए बुरे ख्यालात रखते हो, तो खुदा आज आपसे कह रहा है कि बेटा तू दर बदर फिरता रहेगा, तुझे मैं कभी कामयाबी नहीं दूंगा, तुझे मैं कभी हमेशा की जिंदगी नहीं दूंगा। तो वाजिब है कि हम अपने दिलों में से बुरे ख्यालात ताकि हम उस बादशाही को जो खुदा ने हमारे लिए रखी है हम उसे रिसीव करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो बुरे ख्यालात आपके दिल से निकलते हैं वो जुबान से निकलते हैं, और वही आपको नापाक करते हैं, वही आपको नापाक करते हैं। याद रखें, अगर आप अपने इस दिल को पॉजिटिव रख लेंगे ना, खुदा से कहें कि खुदा मुझे नया दिल अता कर, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, मैं तेरे खिलाफ हरामकारियां, ज़िनाकारियां, झूठी गवाहियां ना दूं। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ खुदा ने आपकी जिंदगी में जो आपके लिए सक्सेस रखी है वो आपको कम टाइम में क्या, बल्कि वो आपको दरवाजा खोल के कहेगा ये ले। आमीन, हालेलुया। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल को पाक करना है। अगर आपका दिल ठीक, आपकी जुबान ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, तो आप ठीक हो जाओगे। अदरवाइज आप फिर वही खलो बैठे हो। मैं अगर आज आप इधर बैठे तो मेरा पर्पस सिर्फ ये इतना है कि आज आप अपने दिलों को साफ करो एक दूसरे के लिए। खुदा से कहो, खुदा के मैं अपने दिल को तेरे लहू से धो के पाक करता हूं, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा तो चाहता है, कलाम फरमाता है कि वो दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता है कि कोई खोले तो मैं उसके साथ खाना खाऊं, लेकिन हम बंद कर ही बैठे रहते हैं। हमें दरवाजे बंद ही अच्छे, क्योंकि ठंड बड़ी है। अरे जब तक गेट को नहीं खोलेंगे तब तक वो खुदा आपके साथ खाना नहीं खाएगा, आप भूखे ही रह जाओगे, क्योंकि जिंदगी की रोटी तो वो है। आप भूखे ही रह जाओगे, आपने फिर ऐसे अपने पेट को पकड़ ही रखना है, भूखे ही रह जाओगे, क्योंकि रोटी तो वो है। वो कहता है कि मैं जिंदगी की रोटी है, जो कोई मुझ में से खाएगा हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी। तो रोटी वो है। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, अपने दिल को पाक नहीं करोगे, तो सामने वाले के लिए मैल नहीं रखोगे, तो खुदा आज आप अपना दरवाजा खोले, खुदा आपके साथ इंटर होगा, आप खाना खा रहे। मेरा ईमान है कि जब आप वो हकीकी रोटी खाएंगे तो ना आप हलाक होंगे, ना आप पे बीमारियां आएंगी, ना आप पे आफतें आएंगी, अदरवाइज सब कुछ है। आमीन। 5 पॉइंट की तरफ और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपना दिल को खुदा को सौंप दो। साउल का दिल जब खुदा से दूर हुआ तब वो परेशान रहता था, लेकिन जब दाऊद खुदा के गीत गाता था तो उसको सुकून मिलता था, वो सुकून सा पाता था, तसल्ली सा पाता था। साउल को बादशाही से ऐसे ही अलग कर दिया नहीं, उसके दिल से बुरे ख्यालात निकलना शुरू हुए। जब जाहिर सी बात है, दिल की बात कहते ना दिल में नहीं रहती, होठों पर आ जाती है। जब होठों पर आ जाती तो ये सब काम खराब कर देती है, सारा कुछ धर्म भरम कर देती है। ये सिर्फ एक जुबान बड़ी बड़ी चीजों को खराब कर देती है। ये हमारी सिर्फ जुबान ये घरों को खराब कर देती है, हमारी ये जुबान ये फैमिलियों को खराब कर देती है, हमारी ये जुबान ये कलीसियाओं को खराब कर देती है, हमारी ये जुबान एक रिश्ते को खराब कर देती है। सिर्फ ये हमारी एक जुबान। क्या मिलेगा अगर हम चुप रहेंगे? क्या ही खुशी की बात है कि अगर हम चुप रहेंगे। चुप रहने में एक बड़ी बरकत है। याद रखें, चुप रहना कमजोरी ना समझे, अपनी ताकत बना ले। आमीन।
जिस दिन खामोशी को अपनी ताकत बना लिया ना, तो खामोशी ने ऐसे बड़े बड़े काम करने हैं, ऐसे बड़े बड़े रास्ते बनाने हैं जैसे मूसा के लिए बनाए थे पानी में से। आमीन, हालेलुया। लोग बोल रहे हैं उसके खिलाफ, बुड़बुड़ा रहे कि तूने हमें मारना था तो पीछे ही रहने देता, हमें आगे क्यों लेके आया। वो कहता है चुपचाप तुम खड़े रहो, सिर्फ खुदा की नजात के काम देखो। और उनके लिए 2 पानियों में से रास्ते हो गए। ये है खामोशी की ताकत। बुड़बुड़ाए वो, उनके भी दिल में से निकला, वो भी बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन मूसा कहता है चुपचाप रहो, सिर्फ खुदा की निजात की बात। तो क्या उन्होंने निजात नहीं देखी खुदा की? पानी में से रास्ता। आपकी जिंदगी में पानी ऐसे जमा हुआ है ना, जिस दिन मैं कह रहा हूँ, ये मैं ईमान से कह रहा हूँ कि जिस दिन आपने बोलना कम कर दिया, अपनी बदगोइयां कम कर दी, आप खुदा से कहेंगे और खुदा ने आपकी जिंदगी में से यूं पानी के 2 रास्ते कर देने, आपको पता भी नहीं लगेगा। आमीन। और फिर आपने बड़े आराम से उसमें से ऐसे चलता जाना। आमीन, हालेलुया। सिर्फ अपने दिल को साफ करना है, बस सिर्फ दिल को साफ करना है और खुदा की निजात के अजीब काम देखने, खुदा की निजात के अजीब काम देखे। कलाम वाज़ह तौर पर बता रहे ना, अगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती है, क्योंकि बुरे ख्यालात, अब जो बुरे ख्यालात आते ना, अब एक एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, अब मुझे रात में ख्वाब आया कि वो ख्वाब थोड़ा सा बुरा है और वो ख्वाब अपने साथ में नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे वो बेचैन कर रहा है। मैंने अपने दोस्त को बताया, अब क्या हो गया, मुंह से निकल गए बात, दिल में रही, दिल तो नापाक हुआ है लेकिन मुंह से भी निकल गई, मतलब पूरा बदन नापाक हो। दोस्त ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, अरे कुछ नहीं, बस एक ख्वाब है, बस चलता फिरता आ जाता है। ये अगर हम खुदा के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको नया दिल अता करेगा। आमीन, हालेलुया। आप तो नापाक हो गए, लेकिन खुदा तो आपकी फिक्र करता है ना। खुदा तो कहता है मैं इसकी हलाकत नहीं चाहता बल्कि इसकी तौबा तक नौबत चाहता हूँ, लेकिन खुद ही पैड़े काम करके इधर जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जिंदगी तक आए। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि खुदा का, मैं अक्सर इस चीज को बताता हूँ कि खुदा ने एक फरिश्ता रखा है। जब आप अपनी दुआएं करते हो तो आपको आपकी दुआओं का जवाब देता है खुदा। कभी कभी हम सिर्फ अपनी दुआओं में ना, हम अपनी दुआ में खुदा में ऐवी दे दे, ऐवी दे दे, ऐवी कर दे, ऐवी कर दे, ऐवी कर दे, ऐवी कर दे, तो खुदा कहता है, खुदा बड़ा रहीम खुदा है, वो तो हमारी दुआएं कबूल करता है और उनका जवाब देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप आते हैं, खुदा वो फरिश्ता जो बैठा होता है रिसेप्शन पे, एक एग्जांपल, रिसेप्शन पे एक फरिश्ता बैठा होता है, तो वो फरिश्ता आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है, ये लो, दे रहा है, ये दे रहा है, दे रहा है। अब खुदा है रिसेप्शन वाले के पास, खुदा कहता है किस किस ने दुआ की? कहता है इसने। खुदा कहता है इसने जब इनका जवाब दे दिया? कहता है हाँ मैंने सबका दे दिया। खुदा कहता है किसी ने मेरा पूछा? कहता है फरिश्ते ने कहा किसी ने नहीं पूछा। खुदा दुखी। इसका कहने का मतलब ये, हमारी दुआएं ना सिर्फ हमारे हद तक होती है कि खुदा मुझे ये भी दे दे, खुदा मेरे लिए ये भी कर दे, खुदा मेरे लिए गाड़ी भी ला, खुदा मेरे लिए बंगला भी ला। तो खुदा कहता है मैं कहाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में। एक एग्जांपल है, चर्च में एक आदमी जाता है, वो आगे बैठा होता है फ्रंट पर, उसको कलीसिया में से उठा के पीछे बिठा देते हैं। वो बड़ा सोच में पड़ जाता है, बैठा रहता, फिर उसको उठा के थोड़ा 3 नंबर पर बिठा देते हैं, फिर कहते हैं चलो खैर हो गई। उसको बिठा के फिर 4थे नंबर पर बिठा देते हैं, फिर थोड़ा सा हर्ट होता है, उसको बिठा के गेट पे खड़ा कर देते, आखिर में पीछे कर देते। वो बहुत परेशान हो जाता है, ऐसे ही उसको करके गली को कोने पे छोड़ आते हैं कि इधर खड़े होकर इबादत करें। वो बड़ा परेशान हो जाता है। एक बंदा उससे मिलता है, वो कहता है कि तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? कहता उन्होंने मुझे बाहर निकाल के इधर खड़ा कर दिया, इधर से इबादत से देख, इधर इबादत को देख, इधर से इबादत को देख। तो आपको पता है वो बंदा कौन था? कहता उन्होंने मुझे भी ऐसे ही निकाल दिया। कहता पता नहीं किसकी बातें करें, मुझे भी ऐसे निकाल दिया। दिल पाक है, दिल नापाक है, हमने अपने दिलों को नापाक रखा हुआ है, मुंह से बदगोइयां निकाल के, और हम इबादत कर रहे हैं, हालेलुया, ये नारे लगा रहे हैं। तो खुदा भी कह रहा है, कहता है मैं तो इनके दिल में होता हूँ ना, मैं तो इनके अंदर होता हूँ। इन्होंने मुझे भी ऐसे ही बाहर निकाला है और कामों थे कोई और चल रहे, इबादत नहीं हो रही, उधर काम ही कुछ और चल रहा है। तो खुदा जब कह रहा अपने दिलों को पाक करो,
ताकि मैं आपके साथ आके खाना खाऊं। आमीन, हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े, अपनी आंखों को बंद करें। आज के कलाम के वसीला आप सब